حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنئم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan keridhaannya, tersimpan kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun, dan terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian mari sama-sama kita tinggalkan segala bentuk pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya. Dan juga kemaksiatan di antara kita sesama kita, hablum minan nas. Kita tinggalkan semua. Dan kita yakin di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berani merusak kehormatan sesama muslim kita, maka di sana tersimpan kemurkaannya, kemarahannya, ketidakridhaannya yang pasti akan membawa kepada diri kita kesengsaraan di dunia yang sesaat, ketidaktenangan, dan kelak di akhirat yang kekal abadi akan mendapatkan kehinaan yang selama-lamanya. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah hantar kita di dunia ini, utus kita di dunia ini, ciptakan kita di dunia ini dalam rangka program yang amat besar, dalam misi yang amat agung. Apa itu? Ulama katakan dalam misi kita menghabiskan seluruh umur kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umur kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti kita dikirim, diciptakan, diutus oleh Allah di dunia ini. Bukan hanya kita habiskan hanya urus untuk dunia saja, bukan. Jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada itu semua. Kalau hanya untuk dunia saja, itu binatang yang punya tugas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia Allah ciptakan buat kita, untuk kita semua yang ada di dunia ini apapun itu. Akan tetapi kita ini wa antum khuliqtum lil akhirah. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu negeri akhirat. Maka dari itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu-waktu yang berharga yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ini penting. Untung tidaknya kita kelak di kehidupan selepas kematian di akhirat bergantung bagaimana kita kondisikan waktu-waktu yang kita miliki. Sukses tidaknya, bahagia tidaknya juga kita kelak bergantung bagaimana kita gunakan umur-umur kita di dunia ini. Jangan kita salah gunakan, jangan kita gunakan habis hanya untuk urusan-urusan kepentingan saja sampai kita meninggalkan maksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha ta'ala abghadha kulla 'alimin bid dunya wa jahilun bil akhirah." Allah sangat benci, tidak suka dengan orang-orang yang aliman di dunia, pandai, pintar urusan dunia. Semua hal-hal yang kaitan dengan dunia dia tahu. Ingin jadi ini caranya. Ingin punya ini caranya. Tidak ada yang tidak tahu. Tetapi masalah akhirat sangat-sangat bodoh dia. Tidak ngerti urusan mengenai akhirat. Tidak diperdulikan mengenai urusan akhiratnya. Lalai dengan akhiratnya. Ini banyak terjadi dalam diri kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka banyak paham, ngerti, pandai dalam urusan-urusan dunia, tetapi urusan-urusan akhirat tidak terlalu diperdulikan. Padahal tujuan hidup kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk kepentingan kehidupan kita yang kekal, yaitu di negeri akhirat. Maka zaman sekarang ini Masya Allah, kita sama-sama tahu, jangan sampai kita lalai daripada Allah di saat sekarang ini. Di zaman-zaman sekarang ini fitnah banyak, maka betul-betul pegang agama dan amal agama ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun sebanyak apapun kita punya jabatan di dunia ini, harta di dunia ini, itu di hadapan Allah kecil saja. Walaupun kita mampu mengendalikan dunia ini oleh diri kita sendiri, itu kecil di hadapan Allah. Walaupun kita punya harta seluruh dunia ini punya kita sendiri, kecil juga di hadapan Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil."
Sungguh seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini dibanding dengan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat itu illa qalil, hanyalah sedikit, sedikit sangat. Dalam hadis, subahnya tidak lebih kurang, bahkan lebih berharga sayap nyamuk. Nabi SAW jelaskan bagaimana kecilnya. Nabi SAW sabdakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah kenikmatan yang ada di dunia yang kita habiskan hari-hari untuk mendapatkannya, fil akhirah, dibandingkan dengan kenikmatan yang disiapkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yadau ahadakum isba'ihi fil yammi, sebagaimana orang di antara kalian yang menyelupkan tangannya di lautan yang luas. Falyanzur madza yarji, kemudian diangkat, dia tengok berapa tetes yang jatuh ke lautan itu lagi. Itulah nikmat dunia. Sementara akhirat seluas lautan. Tapi sayangnya kita banyak sekarang mengorbankan. Hanya untuk mendapatkan setetes kita korbankan agama kita. Hanya untuk jabatan kita korbankan agama kita. Hanya untuk cari dunia kita korbankan agama kita. Kita korbankan kenikmatan yang gitu luas untuk mendapatkan kenikmatan yang hanya setetes. Apakah ini orang kurang waras namanya? Maka diriwayatkan orang yang paling celaka itu orang yang mengorbankan agamanya, akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Siang malam yang dipikirkan bagaimana jabatannya, siang malam bagaimana hartanya, lupa dia, lalai dia daripada Allah, lalai dengan persiapan akhirat. Ini orang-orang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih teruk ruginya lagi, sangat-sangat rugi dia. Siapa? Nabi sabdakan, aswa'un nas manzilatan yaumal qiyamah man adhaba akhiratahu bidunya ghairihi, yaitu orang-orang yang dia korbankan dia punya akhirat untuk urus dunia orang. Terjadi nggak sekarang? Dia korbankan bukan untuk dunianya, dunia orang dia korbankan, akhiratnya dia korbankan untuk membantu perkembangan dunia orang. Nah, ini orang di hadapan Allah ini sangat-sangat ngeri, sangat-sangat buruk keadaannya. Pada zaman sekarang ini, zaman pemilihan, boleh kita milih, harus kita milih, tapi jangan karena pilihan-pilihan kita ini, karena kita sokong keduniaan partai-partai kita lalaikan akhirat kita. Kita gadaikan akhirat kita. Yang dulu biasanya ngaji berhenti ngaji, yang dulu biasanya berjamaah berhenti berjamaah, berkecimpung, saling ejek mengejek, saling rendah merendahkan. Apa itu? Kita rugikan akhirat kita untuk hanya urus dunia orang. Melayangkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sisa-sisa umur kita ini betul-betul untuk kita habiskan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, umur juga akan habis. Tapi bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi kepandaian, harta yang diberi kedudukan oleh Allah, jabatan yang sudah terpilih, gunakan untuk taat kepada Allah, untuk ajak umat dalam mentaati Allah. Kalau tidak, bahaya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan orang-orang juga yang menimbun harta, mencari harta buat banyak-banyak, tapi dia gunakan dalam kelalaian kepada Allah, akan celaka dia. Dalam Al-Quran disebutkan ma'aghna anni maliyah, teriakan orang-orang di neraka, ho, ternyata sekarang harta-harta yang mati-matian saya kumpulkan siang malam banting tulang, ternyata di akhirat ini tidak ada yang bisa menolong saya. Halaka anni sultaniyah, oh jabatan saya yang saya mati-matian peroleh di dunia ini, ternyata di akhirat sedikit pun tidak bantu saya. Maka jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa bantu kita di akhirat apa? Tangisan kita di hadapan Allah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah ini khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan untuk semua para hadirin, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini yang kita tidak tahu, mungkin habis ini kita bisa mati, mungkin nanti kita sampai rumah, mungkin besok lusa, yang penting pastinya kita akan tinggalkan dunia, dan yang akan menyelamatkan kita hanya Allah, dan itu bergantung daripada amal kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، وسلمنا وإيهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمظلومين والمستضعفين في الغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا. Teruskan dan rapatkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.